Assalamualaikum. Iman. Waalaikumsalam. Ini satu cerita yang paling menarik ini. Iman, sebelum kita cerita apa-apa ya, mungkin ramai orang nak tahu siapakah Iman itu. Boleh cerita sikit sejarah Iman siapa? Bila orang bertanya, Iman, kau siapa? Bagaimana Iman nak jawab? Okay. Kan? Sekarang lah, saya seorang ayah pada 3 orang anak. Ya, 2 orang perempuan, seorang lelaki. Anak lelaki saya ada autism, nama dia Adam. Dan saya seorang house husband lah, sepenuh masa, ya, menjaga anak saya kat rumah, ya, segalanya lah. Saya memang boleh kata saya seorang prisoner of my own home. Oh, istilah prisoner. Sebelum menjadi seorang yang dikatakan prisoner itu, ya, sudah tentu Iman ada sejarah sendiri. Sebelum ini Iman dikenali sebagai apa? Bekerja dengan dunia hiburan. Dan sehingga bilakah berhentinya sejarah itu dan mula satu sejarah yang lain selepas itu? Sebenarnya bahagian kehidupan saya, bab itu saya dah lama tutup dah. Saya dah memang buried, Tapi abang tanya, jadi kita korek balik sikit lah. Yeah. Dia itu adalah sebenarnya Iman Wan yang dulu-dulu lah. Yes. Sebelum yang saya dah memang tak fikir sangat lah. Dulu saya seorang anak seni. Saya sebenarnya sangat-sangat cinta dunia dulu saya. Terlalu cinta. Sehingga memang orang kata 24 jam lah. Saya seorang komposer. Saya memang enjoy gila-gila kerjaya saya. Saya ingat I was the luckiest person in the world. Ya. Sebab bukan semua orang boleh, orang kata, mencari rezeki, ya, dengan benda yang mereka enjoy, suka, cinta. So I thought I was the luckiest man alive. But never did I imagine my life would totally change. Yeah. When did it stop? Bilakah ia berhenti? Ya, rasa mungkin dunia hiburan juga. Mungkin Allah kata kan, Iman, awak ini dah enjoy sangat dah dalam dunia hiburan. Perkukuhkan Iman. Ya, dia kata dia bagi saya seorang anak istimewa, Adam, ya, yang ada autism yang level 3 yang very very serious of the spectrum. Ya, dari sanalah orang kata proses dia bermula. The transition ke Iman Wan hari ini. Okey. Balik kita boleh cerita dia. Apabila lahirnya Adam, satu dunia baru. Tapi bila lahir Adam tu, Iman dapat kesan ke adanya autism pada Adam? Ataupun bagaimana? Bila melalui seorang anak lelaki, mula-mula dapat Ariana. Lepas itu dapat anak lelaki. Aduh, bagaimana perasaan ketika itu? Memang kita tak tahu. Dan bila saya first time jumpa anak lelaki saya Adam, memang he was so beautiful. Ya, dia memang feature perfect. He was a beautiful baby. Jadi memang kita sangat excited lah kan. Dapat Adam semua, dan memang tak tahulah, kita tak tahu. We had a lot of dreams for him, excitement, Tapi kita baru dapat tahu yang dia ada autism masa umur dia 2,5 tahun. Kita perasan when he was about 20 bulan, kita perasan dia ni pelik sikit lah. Pelik macam mana? Dia tak ada eye contact. Lepas tu dia tak interact, ya, tak respon sangat kepada orang-orang yang panggil dia tak respon. Dia tak suka bermain dengan budak-budak lain. Dia tak suka toys. Yeah, he likes pieces of paper, right? So selalu kalau kita bawa dia pergi shopping kan, tolak dia dalam stroller, dia akan choose a price tag. Itu yang pelik kan. So dari sana kita tengok, anak kita ini macam perkembangan dia lain. Bila dapat tahu daripada doktor, apa perasaan? Bahawa confirm ataupun pasti Adam menghadapi autism yang acute. Well,
mula-mula memang dia tak hit kita lah. Sebab saya tak pernah dengar perkataan autism. Kita tak tahu apa itu autism. Kan? Wife I pun tak berapa tahu. Jadi it didn't hit us immediately. Yang kita tahu yang okay, doktor kata Adam ada autism. Apa autism ni? Maybe something that will go away lah. Kan? So it didn't hit us until very much later. When my wife buat research, kita dapat tahu sebenarnya autism is a lifelong punya condition seumur hidup. That's when it slowly, the reality hit us. And obviously, kita jadi blur sekejap. Berapa lama memakan masa untuk tidak blur? Lama juga. Ya. Sebab dia punya blurnya situ. Dia bukan macam tiba-tiba everything cerah. Ya, betul. Kan? Dia macam ada farsa dia, farsa pertama mungkin ambil lebih kurang 1 year. We thought we knew everything kan. Tiba-tiba, alamak, something new came out. So, we take another 6 months to a year to move to a different phase kan. So, I think to really understand autism, it's not something yang kita boleh membaca ataupun kita boleh experience 6 bulan, setahun, 2 tahun dan kita jadi macam pro. Wow, okay, we know everything about autism. It is really a lifelong process dan dia bergantung kepada anak itu. Ada setengah yang very chronic, very serious case. Ada yang very mild and you cannot compare. Then also the family lah, education and so banyak variable yang to answer that question lah. There's no one fixed time for a specific person. Everybody goes to different journey. Macam mana berhadapan dengan itu? Pertama, sebagai suami isteri menghadapi anak yang sebegitu, bagaimana Iman dengan Ida berhadapan dengan itu? Pada mula-mula setahun, 2 tahun, 3 tahun peringkat awal itu. Saya masa Adam dapat tahu Adam ada autism, masa itu saya memang very aktif dalam my kerjaya. Dan I cakap tadi seorang anak seni. So I was very into my work, my world. I tak fikir sangat pasal Adam. My wife is the one yang banyak buat research. She was more concerned. Then dari situlah kita ada sedikit friction. Sebab I sentiasa cakap dengan dia, it's very temporary, will go away, don't worry lah, nanti Adam akan cakap kan. So she say, no, you have to do something, you have to do this, I dapat tahu macam ni, macam itu. So dia sentiasa, like, to me, it became to a point where it was very disturbing. Kan? Because she keep wanting this, wanting that, and I keep saying that, it's going to be okay, everything is going to be okay. Right? So obviously I was wrong. And then what happened when you need to deal also with the rest of your family? Bagaimana harapan dengan anak-anak yang lain? Ariananya, Aranya, bagaimana? Yeah, Ari masa itu of course Ara wasn't born. Yeah, Arina is actually very rapat dengan Adam sebab Arina 2 tahun lebih tua dari Adam. Right? So when Adam was diagnosed with autism, Arina was 4 years plus, 5 years old kan. So it was okay lah, it was nothing. Because Arina kind of grew along. Because Adam, he was a very nice, easy to manage kid when he was young. Dia bukan macam sekarang. Masa dia 5 tahun, 6 tahun, Adam was a very good kid. Kita boleh bawa dia ke mana-mana. I boleh pergi kerja, I boleh pergi office, So I pun macam kadang-kadang me and my wife fikir, why everybody cakap autism ini macam susah sangat. Tapi tak susah pun. Anak kita okay, baik aja. Tak ganggu hidup kita pun. So that I think made us become complacent. Kita tak buat banyak benda yang kita patut buat. Ya, sebab kita ingat okay je. Jadi Arina dia tak ada masalah. Arina tak ada masalah. Dan bila dah besar, tu macam mana anak macam Arina dengan bila lahir pula Ara, bagaimana pula mereka
Ya, Arina mungkin kita boleh tahu sebab dia lebih tua. Mungkin boleh menerima sebab dia kenal Adam masa awal. Tapi bila sampai kepada kelahiran Ara dan bila Ara membesar melihat abang dia sebegitu, bagaimana? Yeah, Arina and Ara has a different journey. Yeah, sebab Arina masa dia kecil, dia dengan Adam pun grow. So there was no problem during the earlier stages, younger age kan. The problem only arise masa Adam nak enter teenage years when he was about 10 years old. That's when it start lah. So actually Arina punya challenge was when she was a teenager. Yeah, when she was a teenager, di mana kita dah mula banyak fokus kepada Adam, banyak masa kepada Adam, because Adam became suddenly so demanding. You know, it was really making everything, you know, upside down, you know, creating a lot of chaos, you know. Jadi kita tak banyak tumpuan kepada Arina masa dia dalam her teens in secondary school lah, yeah. But for Ara, dia experienced the brother when he was already challenging. You know, so Ara, I would say is a tougher girl because she knew him as a very tough boy. You know, Arina knew Adam was just a younger brother. Okay, we had a very normal life when, you know, he was little, Arina was little. Then suddenly it changed. Yeah. Alright, let's move into kita bagi kepada bagaimana boleh tak Iman bawa kita menelusuri, istilah aku, menelusuri pengalaman hari ke hari, a typical day-to-day life, okay, dengan keluarga sejak tiga-tiga sudah hudud dan bila ada mulai menjadi cabaran besar. Bila tahun bila atau umur dia berapa yang mula dia menjadi satu challenge, satu cabaran untuk keluarga? Abang nak saya cakap a very nice way, or you want me to tell the truth? Yeah, it's truth. Yeah, you know, a lot of people tengok kita dalam social media. Yeah, mereka nampak ini keluarga yang sangat perfect, keluarga yang patut dicontohi, kan? Mereka tengok Iman ini seorang yang sangat kuat, sangat stable, segalanya tahu, have all the answers to, you know, all the issues and problems. But the truth is, we go through struggles on a daily basis. Setiap hari. Yeah, sehingga sekarang. From my part, because I'm the sole breadwinner, kan? Saya adalah seorang, saya sole breadwinner, and it's been very challenging for me to make a living, to build my career, sebab I am full time with my son. I jaga my son. So a lot of people think that work from home, you know, it's fine. You know, you have your time, you have your office and things like that. But for me, when I work from home, it's a different, you know, whole different ball game altogether. Yeah. It's like unthinkable lah. Yeah, unthinkable. For me to just curi half an hour to buat kerja pun susah. And to do this podcast with you also, it's not easy. Yeah. I can understand that. Yeah. So there's no such thing as routine. Tidak ada routine ataupun ada routine. The routine? Yeah. Okay. When you deal with Adam. Ideally, the routine that we want to do has never been able to achieve. Right. What we are doing every day now with Adam and with our life is not the ideal plan. It's not what we want to do. But we just have to go along. We have to get by, right? Like Adam requires our time, my time actually. I jaga him 80% of the time. Yeah. Because no one in the house can deal with him anymore. He's grown up. Yeah, one thing is grown up, and he is very
very hard lah to handle him, right? So the mother is pretty much, she already come to her limit, right? So she has a limit. She's very tired. I mean, as a woman, I understand she doesn't have a life. She cannot go out, right? She has a law. She has sacrificed so much, right? So I understand, her limitations and all that. So I kena take over banyak benda when it comes to Adam. Yeah. I mean, physically managing him. And of course, I don't want the burden to go on to the adik-beradik lah. And but they have their thing also. And Ara has her school. She already sacrificed enough, for the brother. And Arina, now she's busy with her own career. And that's the reality lah of things. It's really a daily struggle to keep things, in perspective. It's not easy. See, when you tell me all the stories, bila cerita sejarah, cerita apa yang pengalaman Iman sekeluarga ini, saya menjadi sebagai orang yang di luar melihat ni, ayah, how do you guys survive? Macam mana hidup ialah berdikari dalam keadaan Iman tak ada kerja katanya. Iman tak boleh bekerja kerana dia 80% hidup, kalau tidak pun 100% hidup adalah untuk menjaga Adam. Apatah lagi sekarang, usia sudah 20 lebih. And dia kalau kita anak muda itu dah boleh rumah tangga dah kan. But so, how do you address that? Bagaimana berhadapan dengan cabaran itu? Yeah. How do you survive? Sebenarnya saya terjebak dalam dunia yang saya tak tersangka yang saya perlu buat lah, kan? Iaitu jualan langsung, direct selling, kan? Bila kita cerita direct selling, jualan langsung, orang semua memang tak respect lah, tak pandang lah. Dia benda ni orang kata ramai orang tak nak, takut lah, tak nak buat lah, dia tak respect you, dia tak fikir itu satu kerjaya, kan? Tapi itulah hakikat dia. Saya memang terjebak dalam dunia ini dan suka tak suka dunia jualan langsung yang membesarkan anak saya. So masa dulu-dulu bila Adam kecil dulu, saya ingat lagi saya pergi mana-mana meeting, saya pergi jumpa customer, partner, mana-mana saya heret Adam sekali, kan. Kadang-kadang kita tengah buat presentation semua pun dia duduk kat saya punya lab, kat meja, dan kadang-kadang kita sampai larut malam pun Adam ada. So kita bawa Adam lah, me and my wife bawa Adam pusing satu Malaysia, terpaksa lah. And nobody, sebab I dah tinggal, masa itu I dah tinggalkan industri muzik. Nah, I dah tak ada cuci tangan. Saya terpaksa kuburkan dia sebab I tak boleh half-half. Dan nanti saya gian, saya nak saya nak music tu. Yeah. And then saya tak dapat, kan. So I jadi marah. I get angry with my son. Pernah dah ada satu phase saya salahkan dia. I kata, because of you Adam, Daddy cannot do what I want. We went through that phase dah, kan. So saya banyak belajar untuk to change my life. Yeah. Memang change is inevitable dan perlu kita buat perubahan yang kita tak suka lah, yang tak selesa lah. Itu yang saya lalui, kan. Saya belajar untuk suka dunia jualan langsung, kan. Itu sebab it's very close to my heart. So, itulah dia, it provided me rezeki over the years. Dah hampir 20 tahun, bang. Baiklah, kalau kata begitu, ya. Saya cuma nak minta satu dua saja kalau dapat berikan. Biggest challenge, okay, emotionally that you have gone through, secara emosinya, apakah cabaran paling besar untuk Iman menguruskan kehidupan sekeluarga? Itu yang pertama. Yang kedua tu saya tunggu dulu jawapan yang pertama. Memanglah, kewangan ni sangat-sangat penting. Ya. Yeah. Awak nak capai apa pun awak perlu duit, betul tak? Bila status kewangan kita tak kuat, tak stabil, macam-macam masalah, kan. Dan saya sebenarnya tak boleh
full swing, tak boleh 100% fokus ke dalam saya punya penjagaan pun. Masa Adam kecil dulu, masa dia dulu kecil boleh. So bila dia dah semakin mencabar, so it's become very hard. Sebab I kena duduk kat rumah, I tak boleh keluar lagi, I tak boleh jumpa orang, tak boleh buat presentation, tak boleh buat business meeting, semua. So kena duduk kat rumah. Ini zaman yang sebelum wujud, banyak tool-tool social media, semua lagi lah teruk. Dan kita terduduk aja kan. So it affected us financially. Because my business was affected. Beberapa kali hampir orang kata financial strain was terrible lah. Saya dah lalui time-time yang really down. So sebagai seorang ayah, sebagai seorang ketua keluarga, bila kita sebagai lelaki tak dapat provide for the family, that's the biggest stress. That's the stress that it's like you're torn in between. You want to take care of your son, you want to go out and build your career. Now, which should I follow? Mana yang saya perlu fokus. So untuk cari that space supaya saya boleh jaga Adam dan saya masih boleh cari nafkah untuk family, it took a while. Ambil lama. So that's my biggest challenge until today, Abang setuju kan? As a man, bila kita tak ada kerjaya, we become very disturbed. Kita rasa lemah, kita rasa tidak memenuhi dan keluarga. Sebab I tak dapat, I dah nombor satu, I tak dapat buat benda yang I suka. Lepas tu saya punya kerjaya dah semakin tak ada, kan, duit tak ada. Lepas tu ada anak yang sangat-sangat mencabar, yang saya sayang gila, yang saya tak boleh tinggal dia, kan. Tapi I kena pergi cari duit. So boleh jadi gila. So I ada satu phase yang di mana saya tak nak jumpa orang pun. Yelah, nombor satu tak ada duit nak jumpa orang, nombor dua malu, kan. Banyak family punya acara-acara family semua I tak pergi. Saya seorang Chinese New Year kan. Banyak kali Chinese New Year punya event saya tak pergi sebab tak ada duit nak bagi angpau. Sampai tahap itu pun saya dah lalui kan. So lama-lama kelamaan kita hilang kawan, kita dah go into our own world, and that obviously affected my relationship with my wife lah. So kita punya family pun slowly pun it spread into everybody. I became a very miserable guy at home. Right? Bila kata miserable tu maksud ni? I get irritated very easily. Panas baran. Sebab panas baran kan. Sebab tak boleh, macam I feel so stranded. Tak boleh buat apa. And I boleh tinggal segalanya. I don't care about my anak, and I just go and build my career. I boleh keluar, boleh cari duit. Ramai orang ada offer kerja semua. I terpaksa tolak. I tak boleh terima. Because I tak boleh bagi time I kepada company, kan? I tak boleh bagi masa I kepada itu. So I tak boleh terima. I nak jaga anak, tak ada duit. So how? So that's the biggest challenge for me as a man and as a father to Adam. To a husband, to my wife. Actually, she's very understanding. She already done everything she can. So I do not even dare to ask for anything else anymore. Right? Sebab I tak boleh provide dia kan benda yang dia nak. So itulah dia punya struggle dia mentally, emotionally. Right? And I kata the only thing that kept me afloat is of course my spiritual faith. Alhamdulillah. Because if it's not, I don't think I can last this long. But the challenge, is it still there, or
you have already some sort of solution to some parts of the problems that you face, especially dari segi, especially from the part of stability financially dan sebagainya. Macam mana? It's on and off because my son also on and off. And it's better, but it's not to a point where I can retire. You know, I still have to work, I still have to build. You know, I still have a lot of plans that belum kita capai lagi. And my son, it's getting more demanding, di mana saya tak boleh keluar langsung. Tak boleh keluar langsung. And so itu yang buat saya sekarang punya cabaran adalah macam mana saya boleh membina kerjaya saya ke tahap yang lebih berjaya, ya, dengan keadaan yang saya ada sekarang. So that's my biggest challenge. Dan to keep the family together. Yeah, it's not easy. Have you found any ways of a kind of solution to the problem that you're facing? Ya, itu yang saya kata is alhamdulillah, sebab saya dah banyak tahun tercimpung dalam dunia network marketing. Itu yang help me a lot, is providing me, you know, residual income after what I have done lah. Tapi dia tak cukup. You know, that I have income, passive income, yeah, but it's not to a point where I boleh tak payah risau anymore, kan? So alhamdulillah lah, what I have now, I'm continuing to work at it. Like now, I'm doing this particular platform called Ugreat International. Yeah. Jadi, insyaAllah, tapi I percaya selalu, and then Allah is watching us, you know. Yeah. He's been taking care of me all these years. If I really look back, if I start to make it logic, you know, to write down the logic, the facts, I wouldn't have survived already. But how come I'm still around, you know, and able to continue to persevere? And it's because of Allah's will. That's the only way. And my marriage also, you know, is affected. Yeah, which we don't talk about it a lot. Yeah. And people out there in social media, they think that, you know, this is like the most beautiful, perfect family. But they don't know lah. Yeah. So that's why I selalu nak cakap dengan orang luar, don't feel so bad, you know, if you're not having a good day, you know, if you are not getting what you want, you know, when you look at people in social media, they say it's not all true. It's a truth. Because it may not be like a lie, but it's not everything. What I'm able to share on social media tak mewakili segala-galanya lah. Itu hanya sedikit. Betul. Kan? Itu apa yang kita mampu share. Kan? Macam yang podcast ini, itu yang saya punya niat adalah saya nak berkongsi lebih. Yeah, demi kerana bulan autism, dan saya tahu ramai family-family kat luar sana, mereka pun lalui apa yang saya lalui. Ya. Dan mereka mungkin dia pandang Adam's Autism Family, dia ingat, wow, ini family bagus sangat lah, memang kita kagum dengan mereka, they have all the answers. But I nak bagi orang luar sana tahu yang sebenarnya tidak. Kita pun sama macam diorang semua. You know, kalau mereka ada masalah, kita ada juga masalah. And, tapi kita continue. We are all work in progress, you know. Yeah. Salah satu di antara cabaran besar, sebelum saya minta mungkin tumpukan kepada kawan-kawan kita, teman-teman kita, warga kita yang menghadapi masalah seperti mana Iman hadapi dengan adanya ahli keluarga yang terlibat ataupun yang menghadapi autism. Bagaimana dengan reaksi masyarakat sekeliling? Apa reaksi mereka? Pertamanya kata orang jiran-jiran. Kerana pertamanya orang yang tahu tentang keadaan kita adalah orang kiri kanan kita lah.
Bagaimana reaksi mereka apabila mengetahui ataupun dapat melihat cabaran yang dihadapi oleh Iman? Kami dah lalui banyak jiran lah sebab sentiasa kena pindah rumah kan. Berapa kali ada pindah ni? Banyak kali dah pindah rumah. Sampai tak terkira ya? Ya, sampai tak terkira. Ada jiran yang macam sekarang, jiran saya memang a dream jiran lah. Allah. She is wonderful kan. Dua-dua jiran kami sekarang adalah sangat-sangat bagus. Saya pernah lalui jiran yang memang tak boleh terima Adam, tak boleh terima kita. Dia hari-hari pun dia akan warning kita. Dia warning lah. Dia akan cakap, okay, hari ni saya ada meeting you pastikan anak you jangan bising . Hari ni saya ada kerja saya ada orang datang you jangan bising . You know, sampai tahap macam itu. Dan ada jiran yang sebab kita suka kucing, kita sayang kucing, we are cat lovers. So kita selalu bagi kucing makan kan, kucing-kucing datang rumah semua. Sampai jiran kita ni sebab tak suka kita sampai, kucing pun dia tak suka. Dia akan spray water dekat kita punya front porch kan. Dia kata sebab kucing banyak, dia tak suka dia spray water. So kita dah lalui banyak Memang ada orang yang supportive, ada orang yang faham dan ada yang tak faham. Itu sebab kita punya perkongsian, our advocating about autism tak boleh berhenti. Betul. Ya, kena berterusan. Itu baru cerita tentang jiran ya. Bagaimana kalau masa-masa dulu apabila Iman berhadapan dengan membawa Adam berjalan di luar sekeluarga, dan apakah pula reaksi masyarakat sekeliling yang mungkin tidak mengerti, tidak memahami bagaimana berhadapan pula dengan orang yang autism? I rasa bab itu tak berapa masalah sebab mereka, selagi mereka tak tegur kita, I tak kisah kan. Selalu pergi mana-mana I pegang tangan dia. So orang pun akan pelik, asal dua lelaki ni pegang tangan macam kekasih kan. Muhammad tua ni dengan Muhammad handsome itu apa cerita ni kan. Jadi saya selalu perasan lah orang tengok kan, tapi I tak kisah benda itu. Biarlah mereka terjun apa labunya. Yang bermasalah adalah bila Adam meltdown in public. Bila dia meltdown in public, that's when ada few incident lah yang pretty critical, yang telah membabitkan security guard, membabitkan kecoh lah, satu more kecoh lah. Betul kan. Orang tak faham. Dan kadang-kadang orang ingat kita yang seksa dia. But that one already passed. I've already passed that stage. Sekarang tidak keluar. Sekarang kita keluar, kita dah, orang kenal kita sekarang. Orang kenal, orang tegur kita. Sebenarnya sekarang is lagi bagus. Sebab orang tegur, Hi Adam. Orang lebih ramai yang come forward pada kita. Mereka semua macam follower Adam's Autism Family kan. So kita rasa macam ada baik jugalah kita popular dekat social media kan. That's why bang, I ada pernah cakap, I kata, then make me realise that memang I ada satu matlamat, saya nak buat Adam popular. Kenapa tahu bang? Sebab kalau Adam popular, katalah satu hari bila I dah tak ada, Adam got lost kat jalan raya, jalan sini, jalan sana, orang kenal dia. Orang takkan harm him. Mungkin orang akan tolong dia, selamatkan dia, bantu dia sebab orang kenal siapa Adam. So itu adalah salah satu saya punya maklumat kenapa saya nak buat Adam popular. Dan memang nampak gayanya dia lebih popular daripada seorang komposer ya. Betul lah. Ya. Tapi ada tak ada artinya ini sosial media, dan sosial media ni media sosial ni dia bukan ada batas yang menyokong gila, yang membantah pun ataupun yang mendapat atau menunjukkan negatif pun ada. Bagaimana Iman berhadapan dengan yang menyokong satu hal lah, tetapi yang barangkali menyindir atau mengata ini Iman dia mengambil anak dia ni untuk menggunakan Adam bagi kepentingan kocik sendiri ataupun kocik keluarga. Apa reaksi Iman terhadap tu?
Itu memang ada bang kan. Social media ni kan, netizen ni memang macam-macam lah, tapi a very small percentage. Mereka selalu kata Iman ni menggunakan Adam untuk buat duit, menggunakan Adam untuk popular. Kenapa awak ayah apa jenis ini kan, sacrifice awak anak you punya privacy kan. Kenapa you tunjuk dia punya kekurangan, buka aib dia, tunjuk kat orang luar. Kenapa you buat macam tu ayah? You bukan ayah yang baik lah kan. Dia akan cakap macam tu lah. Okey, cabaran yang dikatakan tadi, mungkin sikit tentang yang negatif. Bila berhadapan dengan negatif, bagaimana Iman menguruskan soal-soal itu ya? Sebab pertamanya kan, Iman pernah bertindak ataupun berperasaan barat. And tetapi barangkali kerana makin lama makin terdedah dengan pengalaman menjaga Adam, baran itu semakin kurang kan. Tetapi itu kalau dia kena call, tetapi bila dengan orang luar and reaksi orang luar, cuma sekarang ini mungkin kurang dibandingkan dengan dulu. Tapi bagaimana ketika dulu berhadapan tanpa ada media sosial? Mula-mula memang saya tak boleh terima. Dan mula-mula memang kita marah, saya pernah jawab, balas, gaduh semua kan, tak boleh terima kan. Tapi bila, sebab kita dah dekat social media dah lama, media sosial ni kita, Adam's Autism Family dah hampir on social media 8 tahun, 9 tahun. Jadi saya dah sekarang tak sama macam mula-mula I start dulu lah. So it's okay lah. Saya sedar bahawa it's just a very small percentage. And kita tak payah fikir lah, sebab kita tak boleh please semua orang. Dan tapi dulu memang susah. Tapi sekarang dengan cerita tadi juga, Iman dah katakan sekarang lebih mudah, lebih membantu kan orang nak kenal. Ya, sekarang orang kenal. Tapi bila orang kenal, lebih ramai orang kenal, lebih ramai orang yang tak suka juga. Oh ya? Dia kan come with the package. Ya, kan. The more popular kita become, the more jealousy. Penyakit ain kan bang. So orang punya envy, punya cerita macam-macam lah. Kadang-kadang orang yang kita kenal je. Kan. Sebenarnya ramai orang nak tengok kita ni jatuh pun. Ya, kan. Macam bagus sangat lah Iman ni, macam you baik sangat kan. So benda ni it's ongoing. Tapi kita dah biasa lah. Right? It's a business and I also running a business. Jadi I suka tak suka, I have to be relevant lah dekat media sosial ni. And I tak boleh hilang. So kalau dia kata saya gunakan anak saya untuk buat duit, I tak boleh, I tak nafikan, I do not have to say that no, it's not. Kan, I sekarang dah fikir macam, I guna anak saya untuk buat bisnes, tapi apa salahnya bang? Sebab bila I buat bisnes, saya berjaya, kehidupan anak saya lagi bagus. Kan, ramai orang juga nak berniaga menggunakan artis-artis, menggunakan orang yang popular dekat social media ni. Saya ada, Allah bagi saya Adam. Dan orang suka tengok, orang suka follow. Jadi saya rasa tak salah kalau I, to include Adam into my, campaign, my project kan. At the same time. So saya punya pandangan dari segi tu. I don't think it's wrong. I think orang just suka cakap je lah. Dia jealous, dengki kan. You got a very good point there. Satu pandangan yang benar-benar membuka mata ramai. Apabila dikatakan bahawa ini kita dianggap berguna-guna, tapi ini untuk kebaikan keluarga. Betul. Kan? Ini untuk kebaikan keluarga. Lagipun, tidak ke mana bukan masuk kocik sendiri, kocik keluarga. Betul. Kan? Yeah. Kalau orang lain itu menggunakan orang lain untuk kepentingan dia, tersaing cerita. Itu bukan keturunan dia, itu bukan keluarga dia.
Dia ambil muka orang itu, dia popular, orang tu popular, dia ambil rezeki, dia ambil, tapi sedihkan dia bagi kat orang tu. Tapi yang ini kalau saya fikir itu mungkin membuka mata ramai. Cuma sekarang ini orang akan juga melihat bagaimana Iman dalam keadaan terikat dengan Adam memberikan waktu kepada anak-anak yang lain. How do you manage that? I still cannot find the perfect, balance. Sebab di mana saya ada waktu, saya akan habiskan masa saya dengan anak-anak yang lain lah. Arina dah besar, dia dah ada kerjaya, dia pun sibuk dengan kerja dia. Jadi itu tak jadi sangat isu sekarang. It's just anak kecil saya, anak bongsu Ara itu yang memerlukan banyak kita punya time, kita punya tumpuan kat dia. Kadang-kadang dia demand jugalah. Yeah. And I make it a point lah. Saya sentiasa ingatkan diri saya, I kena luangkan masa untuk dia juga. But it's never easy. Sebab banyak benda, it depends on my son. Kan? Dia ada hari yang dia baik, ada hari yang dia kurang baik. Jadi macam saham lah. Bila naik, bila turun kan? Macam saham dia naik, turun. Dia tak tentu. Baiklah, let's talk about ni pada penghujung ni mungkin look ahead, kan? Bagaimana kita melihat apakah pada pandangan Iman rancangan Iman selepas ini ataupun the future, what does it hold? The future, what it holds, I don't have the answer. And kita akan usaha. Of course, I have my plans. And at the end of the day, I want to be closer to Allah. Right? Sebab I percaya yang Allah akan aturkan segala-galanya untuk saya. Sebab I fikir-fikir sampai masak pun, I tak ada jawapan apa I nak buat dengan Adam. I tak ada. I tak nak harapkan anak perempuan saya untuk take over jaga dia. Dan saya pun tak nak macam itu. And kalau betul-betul, kalau tiba-tiba saya dah tak ada, I really don't think my family can handle him now. So hari-hari I doa lah supaya panjang umur kan. Allah bagi saya masa untuk saya uruskan segalanya betul-betul sebelum I pergi kan. So that is my main priority. Of course, my plan is I harap lah Adam akan jadi lebih senang diuruskan. Ya, itu yang saya tengah usaha untuk dia supaya dia lebih boleh mengawal diri dia. Sebenarnya budak autism ini mereka ada masalah untuk regulating themselves. They have masalah untuk control informasi yang masuk dalam otak mereka. Perasaan, emosi semua, itu yang kadang-kadang they go into meltdown because of that. Once they know how to manage segala masalah itu, information semua, they will behave better. Betul. So kalau dia behave better, lebih ramai orang boleh jaga dia, mudah untuk jaga dia. Itu saya punya maklumat. Dan juga saya nak dia berdikari, pandai urus diri dia sendiri, which is getting better and better. Dan improve dia punya communication. Dia boleh bagi kita tahu apa dia nak, tak nak, suka, tak suka, dia sakit ke semua. At least dia boleh bagi orang tahu. So that is my goal lah. And then of course on the financial side, I need to strengthen my financial standing supaya saya boleh bina the trust fund yang saya nak untuk Adam. For my family semua, saya nak ada penjagaan lah yang really strong, yang menjamin, yang boleh self-running. Tu yang I tengah buat. Nasihat kepada keluarga yang menghadapi cabaran lebih kurang sama. Start awal. Saya punya nasihat adalah bermula seawal mungkin. Ya, jangan jadi macam saya. I mean, masing-masing ada perjalanan masing-masing kan. Saya sebenarnya bukan seorang yang suka nasihat kepada ibu bapa anak-anak autism sebab kita semua tak sama. Apa yang saya dah lalui tak semestinya mereka akan lalui.
Allah uji masing-masing berbeza dan cuba mula awal. Apa yang you terasa nak buat, you percaya, you buat. And but financially kita perlu to be strong. With money, it will help us to manage our child better. And bila duit tak ada, macam-macam hal lah. Itu sebab sekarang saya want to connect the relationship autism and kewangan. When you have money, your journey is easier. You boleh upah pembantu, tolong you jaga. If I can afford to have 2 assistant to manage Adam, mungkin I boleh keluar. Betul? If I have a maid at home boleh bantu isteri saya, dia pula lebih relax. If I have enough money, I boleh hantar dia pergi terapi yang mahal-mahal punya, yang kerap punya. Ya, sebab I kenal ramai family yang berada yang memang mampu to spend on the child. They have a different life. Yeah. So I happen to be not able to give as much as I want to my son, kan? So itulah, that's what I'm working towards. To improve my financial standing lah. Good. Bagi saya, Iman, bila saya lihat Iman sepanjang dulu sampai sekarang, barangkali cabaran memang sangat berat. Ya, ini pada pandangan saya sendiri sebagai orang yang mengenali Iman dan mengenali Adam dan sekolah. Tetapi barangkali lah takdir Tuhan ialah untuk Iman menjadi mewakili sebagian besar masyarakat kita yang tidak mempunyai keupayaan untuk mempunyai keupayaan wang yang lebih untuk menguruskan anak-anak yang autism, ya. Jadi mungkin you are the voice, mungkin Iman sebagai rujukan tanpa sedar, ya, dan akhirnya you have a very big responsibility. Tanggungjawab Iman sebenarnya apa yang Iman lakukan ini semua benar-benar ditakdirkan Tuhan membantu orang lain. Dan saya fikir Iman kena teruskan perjuangan ini kerana perjuangan ini bukan kecil. Dan saya percaya ramai di antara orang di luar sana bila mendengar dan memahami apa yang dilalui oleh Iman, dia dapat memberikan satu refleksi kepada masyarakat lain yang menghadapi yang sama. Jadi usaha untuk wujudkan satu yayasan, satu platform yang boleh membantu meringankan beban kewangan itu adalah satu tindakan yang menarik dan baik sebenarnya. Ini soalan yang di hujung-hujung ni soalan yang menyentuh kalbu sikit lah. Jadi bersedia lah. Iman. Baiklah Iman. Andai je lah esok Iman akan tinggalkan dunia ini. Dan Iman berhadapan dengan Adam. What will you want to say to him? Apakah mungkin kata-kata terakhir ataupun nasihat terakhir, pesanan terakhir Iman kepada Adam khususnya? Saya tak pernah terfikir macam itu, tapi saya sentiasa percaya bila Allah ambil saya rasa Adam akan jadi baik. Saya percaya bila I tak ada, dia akan jadi budak yang lebih senang diuruskan. Talk to him. Kalau dia ada harapan Iman, saya akan cakap dengan Adam. Kalau I boleh cakap dengan dia, I cakap, Daddy go first lah, Daddy pergi dulu. Kalau Adam nak ikut, lebih baik. Tak payah susahkan semua orang kat sini. Tapi kalau Adam nak stay, Adam be a good boy. It was powerful. It was powerful. Mungkin nasihat lah. Bukan nasihat lah. Barangkali
anything, adakah apa-apa yang mungkin Iman nak sampaikan kepada masyarakat luar sana yang mungkin menonton siaran kita ini? Saya rasa saya bukan nak nasihat tapi saya berkongsi, ya, saya nak ibu bapa lebih sayang pada anak istimewa mereka. Sebab memang saya jumpa ramai yang memang saya berkorban untuk anak mereka, tapi saya jumpa juga ramai yang memang tak ambil pot, dan saya tengok anak-anak kesian, anak-anak yang terbiar kan, yang memang suffering. Kadang-kadang dia bukan salah mereka, bukan salah anak tu, dan bukan mereka tak nak jadi susah pun, tapi mereka memerlukan bantuan. Ya, anak-anak autism ni bukan semualah, ya, yang challenging. Mereka perlu bantuan daripada orang yang terdekat, the caregiver. Jadi saya nak minta semua supaya lebih bersabar, belajar bersabar. Saya bukan seorang yang sabar, saya belajar untuk bersabar. Dan sentiasa doa, ya, kepada Allah, ataupun apa-apa your faith, ask God to help you. It's not easy, bukan mudah. Ya, bukan mudah, tapi kita kena tahu when they say, this is kind of, very used to saying, and people say you are the chosen one. But the truth is, you are. When you are given a child, especially, you are.